क्लासेस मैं सैयद नईम हुसैन। आज हमारी जो क्लासेस चलेगी वो 11th आर्ट्स में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उर्दू लिटरेचर, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, उर्दू लिटरेचर की जो लेटेस्ट जो न्यू किताब है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू की है, NCERT सिलेबस, तो 11th आर्ट की जो बुक है, ये दो बुक आपके सामने है। एक बुक का नाम है गुलजारे अदब और एक बुक का नाम है खयाबाने उर्दू। तो गुलजारे अदब और खयाबाने उर्दू ये बुक है। तो यहाँ हम बात करेंगे गुलजारे अदब की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुलजारे अदब की। और खयाबाने उर्दू में कुछ 5-7 सबक ऐसे दे रखे हैं जिसमें तंजो मिजा भी है, जिसमें कुछ और नावल वगैरह ये सब दे रखे हैं। तो हमारा जो मेन बुक है वो है गुलजारे अदब। इस गुलजारे अदब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा नस्र है और एक हिस्सा नज्म है। तो मैं शुरुआत जो करता हूँ वो नस्र से करता हूँ। देखिए, गुलजारे अदब बुक के हिस्सा नस्र में आपके सामने एक सिन्फ है जिसका नाम है दास्तान। और उस दास्तान में जो सबक लिखा है वो किसने लिखा है? मीर अमन ने। और उस सबक का नाम है सर गुज़श्त आजाद बख्त बादशाह की। ये एक किस्सा है, एक शहजादे का एक किस्सा है, वो इस दास्तान में शामिल किया गया है। तो पहले हम मुख्तसर तौर पर ये मालूमात हासिल करेंगे कि दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान के बारे में बात करेंगे, फिर मीर अमन के बारे में बात करेंगे, और फिर इस सबक की कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको मैं यहाँ हाईलाइट कर दूंगा। पूरा सबक तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसका जो सबक का सारांश है, जो उसकी जो इख्तिसार जिसको हम कह सकते हैं, वो इसमें शामिल किया जाएगा। फिर इसके कुछ सवाल है उनको हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से ये आपके दास्तान का एक चैप्टर जो हिस्सा नसर का वो कंप्लीट होगा। फिर हम दूसरे सिन्फ में चलेंगे, वो तंज मिजा की सिन्फ है, फिर उसके 2 सबक दे रखे हैं उनके डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट से दास्तान क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। दास्तान उर्दू अदब का की हिस्सा नस्र की वो सिन्फ है जिसमें किसी किस्से या कहानी को मुसलसल पेश किया जाता है और इसमें रब्त और तसलसल कायम रहना चाहिए। यानी इसकी दास्तान की जो मेन कहानी है वो कहानी से कभी भी बाहर जाकर कोई भी बात नहीं कही जा सकती, तो उसी को ही दास्तान कहा जाता है। अब दास्तान में किस्से किस टाइप के हो सकते हैं, कहानी कैसी हो सकती है? जिन, परी, देवी, देवता या राजा रानी, इनके किस्से बयान किए जा सकते हैं। और दास्तान का ताल्लुक हकीकत से नहीं होता, ये एक फर्जी ख्याल होता है, एक बनावटी ख्याल होता है। ये मुसन्निफ अपने जहन में ही किरदार पैदा कर लेता है और अपने जहन में ही कुछ देवी, जिन्न, परी, इन राजा रानी, इन अपने जहन में ही किरदार बना लेता है। हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। दास्तान का असल मकसद क्या होता है? वक्त गुजारी, मनोरंजन का एक साधन था। ये पुराने जमाने में मनोरंजन का जो एक साधन है वो ये दास्तान थे। तो दास्तान कहने वाला जो है वो एक ही दास्तान को पूरी जिंदगी तक चलाता रहता था और कंटिन्यू उसको कई रातों तक वो दास्तान कही जाती थी।
تو پہلے یہی ہوا کرتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے اور جو داستان کہنے والے ہیں وہ داستان کہانیاں سناتے رہتے اور اس طریقے سے لوگوں کا منورنجن ہوتا رہتا. تو داستان کا اصلی مقصد حقیقت سے نہیں ہے، یہ ایک فرضی خیال ہے، اس میں بناوٹی ہے، یہ اس میں مصنف کی امیجنیشن پاور ہے، اس کی کلپنا شکتی ہے، کیول وہ اپنی کلپنا میں من گڑت کردار بنا لیتا ہے، من گڑت راجا رانی دیوی دیوتا پری. داستان کے اندر انسان کو اڑتے ہوئے دکھایا گیا ہے، پریوں کے پنکھ انسان کے پنکھ لگتے ہوئے بتایا جاتا ہے، اور جب جنگ کی بات کی جاتی ہے داستان میں تو ایسے ہتھیار جو کبھی بنے ہی نہیں ہیں ان کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. کل ملا کے یہ ساری فرضی باتیں ہوتی ہیں، اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے داستان کا وہ وقت گزاری ہوتا ہے. تو داستان کی جو بیسک بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ، کسی بھی قصے یا کہانی کو مسلسل پیش کیا جانا جس میں ربط اور تسلسل باقی رہنا چاہیے، اس میں کنٹینیوٹی باقی رہنا چاہیے، اسی کو داستان کہتے ہیں. اور اس میں جو قصے ہوتے ہیں وہ جن پری دیوی دیوتا راجا رانی ان کے قصے بیان کیے جاتے ہیں. اب ہمارے سلیبس میں جو ہے داستان لکھی ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ میر امن نے. اس کے علاوہ میر امن کی یہ جو داستان ہے یہ کس سے ماخوذ کی گئی ہے؟ میر امن کی جو سب سے بڑا کارنامہ وہ ہے باغ و بہار. باغ و بہار، تو یہ جو باغ و بہار جو فارسی کتاب چار درویش کا ایک ترجمہ ہے جو اردو میں کیا گیا وہ میر امن نے کیا. تو اس باغ و بہار کا ہی ایک قصہ ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی. تو کل کی کلاس میں اسٹوڈنٹس ہم اس میر امن کے بارے میں بات کریں گے، ان کی کچھ سوانح حیات کے بارے میں بات کریں گے، ان کی زندگی اور ان کے تعلق کیا کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر ہم اگلی کلاس میں اس سبق کے بارے میں باتیں کریں گے. اوکے، چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے.